Serbisyohan ang mga nagakinahanglan. Serbisyo nga dapat mabatyagan sang tanan. Iniyang nangin tinutuyo ni Governor Esteban Eva Nonoy Contreras sa iya pagpakamaayo nga hatagan sang ayuda nga bugas ang mga fisher folks ukon mangingisda nagikan sa nagkalain-lain nga coastal area sa syudad sang Rojas. Halin sa Bagyo Quinta, Rolly, Shoni, Tony kag Ulysses, 5 kasunod-sunod nga bagyo ang nag-alabutan sa pungsod Pilipinas umpisa lamang subong nga bulan sang Nobyembre. Dako na ni nga bulig sa amon kay tungod sa bisan amon ni nakabulig na gid ni sang dako sa amon pagpangabuhi. Madamo gid nga salamat kay Gob kag sa tanan ning mga kaupdanan niya, madamo gid nga salamat. Apang ginsigurado sa gihapon ni Governor Nonoy nga hatagan sang ayuda nga bugas ang nasambit nga sektor, bangod nakahibalo ang gobernador nga pigado gid ang mga panguha sini na nagapekto sa ila pangabuy-anan. Apat ka adlaw ang paghinatagay sang bugas sa nagkanari-sari nga coastal area sa syudad sang Rojas. Sa una nga adlaw nga nahatagan namong barangay Libas, Bara, Baybay kag Kulasi, 5 naman ka barangay sa ikaduwa nga adlaw among Dumulog, Cogon, Punta Cogon, Tangki kag Banica. Sa ikatlo naman nga adlaw nakabato ng barangay Mongpong kag Kulahaw kag nagpadayon initubtob nga nahatagan ang nabilin nga barangay among barangay Kagay, Baliwagan kag Talon. Ginsigurado man sang katapo ni Governor Nonoy kag sang PSWDO nga mahatagan ng tanan, mapaapin man o kun kontra bangod suno sa gobernador. Thankful, no? Kay halos kung nano man ang ginahinyo naton todo ginahatag Manila. Naintindihan na nilang sitwasyon naton dre. So pagpasensyahan nyo na lang ini maski gamay pero halin niya sa tigipusuon namon. Natipon-tipo namon ini, ha? And rest assured muni muni nga nagalibot ako ta kay muni ang promisa na kon sang nagligad eleksyon nga nagapanglakaton kita nga nagaisahanon as of now way pa kuya gapon partido nagalibot kami kay mo ng promisa namon nga sa aton nga termino sa aton administrasyon ipalapit nato ng gobyerno sa tawo. For me, oportunidad ni ginapasalamatan ko sa inyo ang oportunidad nga ginhatag yo sa akon nga makaserbi sa inyo, no? So, kung nano ang kayuhan nga mahatag nakon, siguro ginahinyo ko man, buligan na naton, no? Kinanglan man namon ang suporta ninyo for us to be successful, kay gusto man namon ang handom ko malang, at least somehow, well, nagagobernador kita, at least ang handom sa mga pumuluyo, sa mga kapisenyo nga mag-asenso ang probinsya sang Capiz, mahimo naton sa tiempo manakon, no? So, kinanglan ko gid ang pagpangamuyo nyo man, tag-suporta ninyo. Kakilo nga bugas ang nabaton sang tagsa ka fisher folk para sa ila pang piyan-piyan sang pila ka adlaw. Bangod sinigin paabot man sang mga barangay kapitan ang ila pag-apresyar kag tuman nga pasalamat sa gobernador sa iya padayon nga panerbisyo sa ila mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang pag-atipan.